स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 23 जनवरी की देखते हैं स्पीड न्यूज। फैलने लगी लॉस एंजलिस की आग। अब नॉर्थ एरिया में नई आग लगने से मची अफरा तफरी। तेजी से फैल रही आग के सबब मजीद 25,000 अफराद घर छोड़ने पर मजबूर। जंगबंदी के बाद घरों को वापस लौटने वाले फलस्तीनियों पर इस्राइली फौज की फायरिंग। रफा क्रॉसिंग का कंट्रोल अपने पास ही रखने पर इसराइल मजीद सख्त सिक्योरिटी कायम। फलस्तीनी अथॉरिटी रफा क्रॉसिंग को करेगी कंट्रोल। इन इतलात की इस्राइली पीएम ऑफिस ने की तरदीद। कहा, गजा आने या जाने वाले लोगों और सामान की तमाम तर नकल व हरकत पर इसराइल कंट्रोल रहेगा बरकरार। इसराइली सिटी तल अबीब में अमेरिकी शहरी के चाकू हमले में 4 इसराइली जख्मी। हमास का वाक़ये पर रद्द-ए-अमल। कहा, चाकू हमला इसराइल के लिए कुदरत का जवाब। डोनाल्ड ट्रंप ने हौसियों को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर दोबारा किया नामजद। इसे करार दिया हौसियों की सलाहियतों और कार्रवाइयों को खत्म करने की अमेरिकी पॉलिसी। यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन को दी धमकी। कहा, मज़ाइका खेज जंग के खात्मे पर रूस ने नहीं किया समझौता तो क्रेमलिन पर लगाएंगे बहुत सी पाबंदियां। सऊदी वली अहद और अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत। ट्रंप को मनसब संभालने पर दी मुबारकबाद। अमेरिकी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। मुल्क शाम के साबिक सदर बशार अल असद की मुश्किलात में इजाफा। जंगी जराइम की बुनियाद पर फ्रांस की अदालत से बशार अल असद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। अमेरिका से हो सकती है 18,000 हिंदुस्तानी शहरियों की बेदखली। गैर कानूनी तौर पर रहने का है इल्ज़ाम। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा, हिंदुस्तानी शहरियों की वापसी के लिए हम हैं तैयार। इस साल कौमी राजधानी के लाल किले इहाते में 26 ta 31 जनवरी भारत प्रो का इनकाद। सकाफत व तामीराती रिवायत व तरक्की याफ्ता भारत की होगी नुमाइश। महाराष्ट्र के जिले जलगांव में ट्रेन में आग लगने की अफवाह से हुआ बड़ा हादसा। ट्रेन से कूद रहे लोगों को मुखालिफ सिम से आने वाली ट्रेन ने कुचल दिया। 13 लोगों की मौत। जलगांव में दिलखराश रेल हादसे पर राहुल गांधी का गहरे रंज व गम का इजहार। हादसे की फौरी तहकीकात व जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का हुकूमत से किया मुतालबा। दिल्ली इलेक्शन में कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में इमरान प्रतापगढ़ी ने चलाई मुहिम। नरेंद्र मोदी और केजरीवाल को बताया नफरती तो राहुल गांधी को बताया मोहब्बत बांटने वाला कायद। कांग्रेस लीडर अजय माकन की अरविंद केजरीवाल पर तनकीद। गैग रिपोर्ट की बुनियाद पर लगाए कई इल्जामात। कहा, गैग की रिपोर्टों में केजरीवाल पर करप्शन के संगीन इल्जामात। आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की वीडियो। दिल्ली में नई हुकूमत बनाने के बाद अगले 5 साल में नौजवानों को रोजगार दिलाने को फौकियत देने का किया ऐलान। कॉमेडियन कपिल शर्मा, राजपाल यादव, रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को मिली जान से मारने की धमकी। बड़े फनकारों को पाकिस्तान से धमकी आमेज मेल हुआ मौसूल। FIR दर्ज। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। मुंबई की एक अदालत ने चेक बाउंसिंग केस में सुनाई 3 महीने की जेल की सजा। एक्टर सैफ अली खान को जख्मी हालात में अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर से एक्टर की मुलाकात। ऑटो ड्राइवर का अदा किया शुक्रिया। 50,000 रुपए का दिया इनाम। टॉलीवुड के कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इनकम टैक्स के निशाने पर। फिल्मों में सरमायाकारी और टैक्स की अदायगी में धांधलियों और नई फिल्मों की आमदनी की जांच। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तेलंगाना को तारीखी सरमायाकारी हुई दस्तयाब। अभी तक 1.3 लाख करोड़ की हासिल हुई सरमायाकारी। 46,000 से ज्यादा मुलाजिमतें। KTR एक IT मुलाजिम थे, इसलिए उनके पास IT की जहनियत। सीएम रेवंत रेड्डी का रिमार्क। KTR का जवाबी हमला। कहा, ये नीची हरकत, मैं एक पॉलिसी साज, मुझे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं। तेलंगाना में 40 लाख नए राशन कार्ड किए जाएंगे जारी।
کوئی مستحق خاندان نہیں رہے گا محروم۔ منسٹر اتم کمار ریڈی کا اعلان، 26 جنوری سے نئے راشن کارڈز کی اجرائی۔ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ایم ایل سی کویتا کی کانگریس کو دھمکی، کہا ہمارے دفاتر پر حملے کا دیا جائے گا جواب۔ ساتھ ہی الزام لگایا کانگریس نے موسی پروجیکٹ کو اے ٹی ایم میں کر دیا تبدیل۔ بیوی کو قتل کر دیا، کیے لاش کے ٹکڑے، کٹے ہوئے جسم کو پریشر کوکر میں ابالا اور پھر جھیل میں پھینک دیا۔ حیدرآباد کے جلال گڑھا علاقے میں سابق فوجی کی وحشیانہ حرکت، ہولناک واقعے کا ملزم گرفتار۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 200 روپے کی کمی، قیمت 82,400 روپے، 22 کیرٹ 75,000 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 930 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ ہر مہینہ 10 گروپ کی روانگی، بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ دیدار کریں کعبہ اور مدینے کا۔ مکہ ہوٹل 200 میٹرز، مدینہ ہوٹل 50 میٹرز، بہترین ایئر کنڈیشن اکوموڈیشن کے ساتھ، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری اے سی بس ٹرانسپورٹ، بہترین معلم کی نگرانی میں 2 بار عمرہ کی ادائیگی، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ، حیدرآباد سے حیدرآباد تک بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی، امام اور حافظ قرآن عالم دین کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے 7% کا ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڈا، بسائٹ مارول پیلیس، حیدرآباد۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور بی پی کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔